Koko balle ko be ko sudalen sa tiɲɛ don Chorno ani Petini utlala direct la sa Moribo nyebleni ana kuntegeje o kumbe direct la insirana malien wallahi tellement que insirana malien ni yɛrɛ t'a dɔn n bɛ Modibo bila minɛn min kɔnɔ bilen wa bilahi i b'a fɔ ko le lundi ye Modibo min wele k'a ɲininka ka question poser a kun i b'a fɔ ko Modibo kelenw tɛ quoi parti sakana ha malien hey yacha ko ni an ka sini sigi ko ninnu de bɛ anw sauver sini ko Mali jigi dalen bɛ anw de ka sini cɛ a gɛlɛyara ka malien dabara ke ko ngomi abe yelema ko tanke atemo ni ye min baga dɔrɔn o b'a préférer ka ni kuma boyoro nyini ka galon datugu na dabara ni je mo kele mese ka kuma fla fo cogo di histoire kele na version fla histoire kele ki wele ki nyininga ki sebekoro nyininga ki nyininga fo nyininga le kuma nyininga ke nage boy ika avifo o avi ika tlaka suko ni duguje chekana au contre di Jamila yemena sedia Jamila ko nima ninga abi datuku kasula Jamila ko nima ninga abi ka dema datuku de pourquoi ça okmana ete bamana ya Modibo ete bamana ya bamana ngo ko nibe komi chien do ni ba do ete se ka fo kiki mantu o namanya ki kumana ikana tu kano kana to bagabaga ki laminele kana sira bagabaga nye ki dala kan changer de ote cheba koro jogo ide o musoya de hali PDT so mabi e on fagani maluya ko billahi oh donc batuma be ka malika manipuler ni batuma malika manipuler ani Modibo de malika manipuler olade sabla Modibo fana malika lafili nga metla kana au sujet tanye fait mais Chorno jabi aga début de sujet là ma vidéo kalaba la mais Chorno kuma do fo aga sujet daminena ni jabi Chorno jayi ne de shikoyi iga kuma daminena iko daw yi fana ne ki banane chemi bayira ya muso mi bayira ya chemi buramuso ira muso mi buramuso ira ne de na ni burange ni buramuso yi wango ya damine bali damine ne ma fo de ngosere nga janga meta de video jango comme ni ka video la men son jara ngoni mi jabi mbe sa quoi suna binte nga video ke position la awire ngede na mboto de kundu billahi nga bodita ngani mani jabi kundu di mbe fa kwa billahi ntese kata duko kono kana ka so ma Chorno jabi mi jabi da kur ngenda ma don ndor meta ame nyokon taw ne de shiku bera Chorno ga bi sujet à début mais début kala ay kuma minu fo Modibo ye mi fo metla ko fana de cortiki mental ni mino ke bidi mais galonte tige malidew nyana bileki beta sabillahi imana tige chugo chuga mi kunabe ko ka wali mandon je Mariam Jamila ani Batomaka e ko adugolete jamana dew Chorno nje da sira maka sababu ke nyekuna fundilay nyo fo ngokuma temenu na ka fo jamana aye kuna fen gafedi am ube mu wala ko carte de presse ni ko numéro 00664A mu me yamaria ka fo ngokuma kandi jamana duma jamana demu mba ira ka fo ko bengeruka mu mba ira ka fo ko femi ka kula femundo ko adama temenu malion ko yonga baray o baray insha Allah ambo ke fokani wala nyimando ani foli mbake ka se jamana dum bema ka fo baro bara nambake jiyan kono ibi senge surala ko ibi hera surala choko muna nga fengelembe ibi glo la ko i masa ko dowi i bo ani fo ko do sama i matro no kera ko bara be nyini mamalion Jamila ani Batomaka sujet amadu awla Jamila mu ni ambadu anga foli bisama abi Algérie jamana na Batoma wali degu akumi barake Jamila jati Jamila mi nambadu parce que muso do fe doni boku parce que wartigi e be bay nga fantante machi bay ni badenti Jamila oye aw bay mais Batoma oye wali de doye
Batamante muso ye de ale mangani denwolo i chorno kuma mbe famia kuyi bamanangando nyafo ya amba ma fo to de ko chorno descripti wo ko depripiri nta do ibolo ya be bolo yi on de ba décrypter on de ba décrypter billahi anata aka vogal dore bora bololo sanve ka ira ka ko Jamila kumbi ale di choma ka ke jago kunyi kuma mun na fara maliyo ay dugu fatan nani bemene sabla kuma yi maw dabali ba ka sababu ke Jamila re may mamu ka donné do bajalan kono no e bamako yi ma donné do ak bo duba kono voilà ma donné la dona dommage juma de kono furu la do abe gala donné ke abe wotron de louer mo ma commerçant de do abe bara juma de ka dona dommage juma de kono mo ibe don artiste ni na fara ko artiste donné no mo ba fa ka dona ko dongli de la do commerçant na fara ko donné no ba fa ma ko peut-être ko import support do ni journaliste dona ba fa ko wa journaliste da be bo télé la Jamila dona dommage juma de kono bajalanga we Jamila do dommage juma kono donc e polo ni kera duba kono de tout est permis ibe kan gi sago ke duba kono de chorno mais Jamila dona yoro mina iba fo bajalante Bamako bete bajalande malien bete bajalana de do be wolo Bamako ka sa uti bajalan to ko ere me kuma te ka se bajalana ni to kalama na ne suku ko fie bi mente ni yoro ni na fe gwa angata to ko tigidu to ba bolo kromso ani dogomso uru ba bolo o ni ngara to ko tigila aka kai ga wuli ka jo sabati fana kan ita ko jamana dun ga lame uru de ba juger wa on bi ko bara de ke on de ma juger on di commentaire ke kuka comment na teme sraka on de bi bo kalama on te ma juger ha eni ala ni kira chete ma juger chorno kunu mi abe foni ma chugo da te foni ma ko sereju abe foni ma ko sereju seria netara ma chorno nani karsa be kelela yani kan ne wele kana ne bla radio kan ne ka kuma appuyer ibe doware fana wele de folo ame nyogo soro ni deba kele kumbe kono ni chien nyini ni kumbe kono kumba ke malika yake tugo minadi malika maboka Jamila akizu malika maboko sonya Jamila jo sonya kuyi batuma sera de yira malika la nunu nyene sera wi malika sera olu fana ma ku wole kunyininga ole mi fo malika barake no yi nga obela jale amafa ko Jamila ika barado i accusera akom mako bila ikana ika version fo monte fe ka boni vocali nunu nyeme komi ibe ka bulinye ibe ki demuso blaga kuma fe I demuso ka yere passer comme ale be ka kuma iba de be ka kuma place la o kama ngome boka ni vocali nunu ye wala sa ni ya me bolonga ni toka bila ni bora duba ngono ni donen do ibe soro kana ne malika ma ibe na ika version fo malion ba jiji ni chendo batman binika sarabe boli batmanga ni chendo Jamila bina batmanga aka hake mbi fe ibada ma batuma wali dende ina fo eba wolo la chugo mina nga malika yake tindi me yake chugo mina otake chugo yu batuma banani ke fade be batuma banani ke chedo nga dlo de miwa mo be saka mo temeto la je kare kono ki fani banani ima fengena uye nyokondo chugo da ya banani amata ngani ngo puli bi bla folo malika yere aha mbafu ka woni ngo ya banana ka sababu ke na kuni anyame ale de ka bololoka wa angongo amika wuliga jode ke sabula le fana wuliga jode ke ka kwenchiye don on fana bi ka wuliga jode kele de ke ka kwenchiye don korote ko anabi nyona korote kana blame nyona o sababu la fana mawte mun kalama maliga yere rango buya baye ab wati chama mbo mabla bila o wala nyando no buya alibi o ma chien on ngayoro la alibi on mi to sra kelinka sabula nambita ambisi ami do de kedro la nyinu emu ala ka kabi ala ye da ema malika bunya billahi ni manipulation de pure manipulation o de ni nga chorno ninta ni stratégie non korla trop ebe malika bunya information ta malika min da yi pa okuna malika min ye information labo Jamila tara contacté ma Jamila wele malika video ke ako kika ni version fo pour moi il y a une version for malika de parce qu'elle est de histoire d'amener mais Jamila reçoit ka plateau ka fora ke information dila jamana juma ngono jamana juma information dila mi société mimbe ko radio sodo ko be information di ko page do bu page officielle ko ga kibara di malien dembe ma ko carte dira awma aka malien do informer
kibara me mali kono information demande au kola ebe muna Facebook nga aras bachi ka wole akana naga kan fo dlomika ka shika jwemi ka tlaka na o développer ka plateau ka ebe mu info di bubu size barake mu information di malio ma ad ortem kafsani aw yebi billahi ortem kafsani ouverture média bi nema kati 24 nyo fo wi aya usigiya billahi kati 24 ka employé au betla ka chani aw ye na makaka kubona oui parce que katibe qui sacrifie peuple marfa kisebe ka chiyoro mena katibe ti joye ka information nyini kana di malende o ma diaspora la gazi be filiero mena katibe kati jo gaji filile koro ka a information ta kana di malende o ma abe mona saraka denu aw sigilenu faso be ka jeni bato manga histoire dabara atrak awulu akli genge o fanana aw taraw ni genge jamila tutu bara shila o fanana kasoro jamana be gerla jamana be ka jeni aw be ko gouvernement défend aw ma baga information nyana ma di mogoma oh histoire ni do mana wuli ko si je foyte ngolo no si je wara be ke bolo tuguri si je be bolo ngabe fight labi aw be fight labi parce que aw te saka dado jamana ko ngula aw te saka jamana information ere aw te saka di ordre de di aw ma akanga ni diviser bi akanga ni diviser chini no te aw be saka kuma saraka de comme ebe malika bonyami malika toro iba tige kabi idanga denda kono ibe malika toro boida kono de ite malika bonya iba doya de nebe malika bonya muna malika bore arna sangare kama wasro arna be malla akwa ouverture majabe aw ma arna invita ka plateau ka malika bole ka arna gauche aw tara gengo fanana o makia malika kelenga lasna gauche ngaw tara gengo o fanana malika kelenga video ke la biga ngaw tara gengo o fanana malika je juma le goshi malik kono ni aw maw gira o tigila kaw beto nyininga donma ay do fo chejo malika video ke mogo ka ayaw boli ka taw gira ola aw ya met level na fana ko malika ni arasa ko malika segira kana arasa kama depuis si on fala malika video ka arasa ka ay arasa invita ka plateau ka na tigi denya toyi ka be malika bunya be malika juma bunya ay antoko ba unya mogo dinguno anana nyogo nyisra aya ka war mene bubula ka usigi mogo ma to ko fo mogo ma interpeller mais namba nga kola aya dabala ni aw sana aw masale aw me yande ame information di kanga demba balo fiete tan ni de iga demba be saraga de e ga demba balo le ne Mamadou Diallo na kumba de sigile wo balo le ni finya ne reba ga sira finya ba mana wula kana tani burange chorno ko be na le de billahi e burana kaw men nunu be enregistrer ni makki kaf motu nde bonne kele ga sur matla wulaw anata e burana kaw ni mu kasika me Facebook ga kaf mako tu nyamogo di na ka de ta fo yoro mi ngade ko ne de banani kelay je m'en fous betena do nta yidi chemi ba duguna ta o tene de ne re ya don wona nyoko banani kelate ne ya don wona nyoko danga dente ne ya don ko ne nyoko arna kerte ne ya don ko ne mu kolangolo de wanya don nyoko na chama me kaburuduna ça change quoi ne ya fo ça va changer quoi ça va changer quoi ane e ga fole ba to ne ben tadabla ne ten tadabla ko ne wolulanta ngamadi ne wolulanta ngamadi mi mani jaybo fo na mi mala ne jane bo fo mo c'est comme ça ata tabati ambega la nyine chere ka bangi mungi kono fantan to nyoni ga dabla bengali wale ko ka kele ka bo jamana kono mali ko be ke sira ka amite musrafe ambe fuli bla an kanu bo yi o de mene ko fe ka yira ka fo malion mamun be ko faneni baneni kelaw bazanya ye dogo ku ngono ko intemene faneni banenu chayara bololo sambe ko mnyanya ko chuko muna wara kan chayara surku chaw kan chayara kono kan chayara amalion jefali kan alolu be kumbala de jefali jaja ko mango de jefali ibrange na kun akuntege anaka telu bade o de jefali iburamuso na kono bade iburamuso ona kono bade o de jefali ne te jefali buramuso de jofali ijo nani maleo ma jije fana ni ne fana ni chokoroba ta chine mi e jefali maleo mena ufo ne te jefali ibrange de Mamadou Diallo o de jefali ne te jefali saraka di brange silefle anaka 1920 ni bache nani ni jo e jefali nani ni chokoroba la harajugui jo de jefali brange ne Mamadou Diallo ni de jefali ne te jefali brange de jefali
e burange de kono sugule e burange de wuluye e burange ale de bi e buramso nyina kofela la ne te jefale e burange de jefale ebe jef John e jefale korodo e burange o de jefale danga de e burange o de jefale e buramso na kono ba de alaje aya dalaje ali ne dabaray e ba ko wulu mu gan dadde ba buramso ku danga de e ka fo ni mako jefale e buramso de jefale ni sigile laje ni muso suku yisigi kabine na bofara dro bofara ne de ya fo shiku na maja ta plainte tige voilà mais buramso de jefale ne te jefale ata nga barkani do alibi on manchester barkatila masa nenu ani fanenu ko ton dalay mamunu ni uya amasa neni anyame uya fo masa neni faneni ote aga baray e danga de e be kata muso minga chinya yelema ka ke ngalo ngoy do badi o te se ka wolo muso isinini e be ka mingo la bi san keme nyina ngo o de mbo la men muna ngo e o traité de menteuse e o traité ko be ka o be ka mo manipuler bi e te je fale de e bura muso na kono ba de o de je fale ay ne muso ko ba sugu laje e ni ala ne kiraje ni de muso chena ni sigi ko do e je fale e ala chorno yendo ga de iga video era kono kuma man tora katemeninga ne jefali chorno eni bache ne jefali chorno eni bache ne afana fana ye choko ni mafusani e burange chorno njay afana fana ye choko mafusani e buramso chorno e buramso chemai e burange chemai e muso ere chemai nya fie mo yani ibe tamen perdi ni kuma wo para bouton ba mi bi muso nyeda la de ta do chula mani billahi be la fa sisa parce que muso ere bouton ma ere poachi de bo ko fe muso ye inyeda fale no butona san kaletan fla e de nyeda be buton billahi ni aya sigi kala je malheur de ou quoi ça ri buton kelen kili abi gresike siridi imay danga de ini da ko mi le bodinge e fana minisi ko ne jefale e buramuso de jefale e burange o de jefale ne te jefale e de jefale e burange ni buramuso de o de jefale danga de e muso awajalo de o de jefale wulu muso ata boroto kasi anga demayo mako boroto amba anya kiya do kuye ni fani babu bulu alaka shini kenedi ku fanu bawma an fana baw to da da here nyuma alako di ku fanu bawma na so ku fanu baw tanyane do alaka hinewla alako daro no alako garsike be aljinama on di ma e danga de arjina klebe de bulu wa chorno le arjina klebe bulu ni sara aki fani baka maika fo alaka ka arjina kledi maika do ka datu wanye kana to anga teme nan temana nyoko danga dente ni aljina dodo na sara fa alaka aljina kledi burange na akangala majande ko kono suguli jefale de iburange de jefale wala ibe iba fo alaka aljina kleda makada so wanye kanga na teme nan temana ndo ya fini burange ma ebini sigi e fanani banani e ma nani kan jefale i fa jefale i ba jefale i buranga jefale Mamadou Diallo i jefale i muso Awa Diallo o jefale ne de afo shiku amaja e i jefale ndi kana bobita ko bitanye kana fo mo shie ya ko jefale e de jefale danga de e te jefale kanata sa dogal kelay on de ma buruja an nama nyami buruja gama ke bon karama kono na masa mumbe ni uru ya mbaw na fawes kunna faka bwanga jinatika ko madama ngasi masa nenima madama ngasi musuble nenima nasoro la ila damu nedo de nasoro ibo dunuma ko nasoro konuma bila shinuma bila ishikai ibora maula mamundo kutuso trokoma kutuso mana koma kutuso bingarima ne boro ko maula kutuso faneni baneni ma jamachela ondo ke mamundo ke amba fuyi alaka akina nduma voilà menasiza chorna fo John e fani banenia John e masaw nenia John nakon ma video ide chekela minani burange ni buramuso ne shiko mene mi burange ne mi buramuso ne billahi ne mi fani ne mi baneni ye fona soro magalonda na de chorno fona soro e magalonda na de soro no senjele no ko obolo jele no aka haramu ala tatuila billahi chorno ne galonda ne la haradu mene chorno fona soro e magalonda la soro no senjele no ko obolo jele no ala ki buramuso ke jefale billahi ne buramuso ne niya ne ka demba ne chorno ne iburamuso yira nako iburamuso nga chemai nga kono ka bu wa nga yere ka bu
Moi parce que muso belebele baka ko fo mandi diɲɛ kɔnɔ e ko sigilen lajɛ a ye ninnu sigilen lajɛ i b'a fɔ ko daga barama n'a datugu la a y'u lajɛ kɛ e ni ala ni kira cɛ nin ye dɔgɔlima ye ne ko Mamadu yɛrɛ b'a dɔn don min na a bɛ taa ni muso ye furu nin t'a bɛrɛmata ye mais est ce que o ye nkalon o ye dɔgɔlima ye cɔrɔma i buramuso cɛman in ani ne ye buramuso neni aw ni ala ni kira cɛ ni ninnu ye fɛn sugu kelen cɔrɔma i burankɛ cɛman in ani ne ye burankɛ neni maliyɛn aw ni ala cɛ ninnu ye fɛn sugu kelen komi ne ye n ka video kɛ ka tila ne ye neni kɛ yan n y'o fɔ banani ba ninnu ne t'olu la bilen ka sigi i ba dɔn ta i fa dɔn ta olu tɛ modi la bilen jamana bɛ ka avancer de diɲɛ bɛ ka avancer ne yɛrɛ kɛra responsable de bientôt muso bɛ jigin fanani banani ninnu ne sɔn t'olu la bilen ne yɛrɛ olu bila kɔfɛ mais ni cɛman in cɔrɔma i cɛman in dɛ ne mi buramuso dilan dɛ ne mi buramuso dilan ne ma dɛsɛ ne mi burankɛ dilan ne ma dɛsɛ ala de y'u da cogo min na si tɛ bubu tiga on te dirait bubu mais ne ye bubu tiga ye bubu tiga de e burankɛ cɛman in k'o tɛ fɔ a bɛ fɔ dɛ n'a cɛman ne ma nani ma fa nani ma ba nani n ka da gololen don est ce que nkalon don a y'a da lajɛ nin da gololen tɛ a karisa i da gololen don ani y'i masa nani ninnu ye fɛn sugu kelen kana nkalon kɔni da n na diɲɛ bɛɛ ɲɛna e yɛrɛ ko k'e ka baara ye kunnafoni di de k'o ka tiɲɛ fɔ maliyɛn denw ye mais i ye nkalon da ne la dɛ fo n'a y'a sɔrɔ i ma nkalon da n na dɛ cɔrɔnɔ a ka haramu fo n'a y'a sɔrɔ i ma nkalon da n na dɛ n'a y'a sɔrɔ e ye nkalon da ne la k'a sen jelen don k'a bolo jelen don ala ka règle banbali bila i la bilahi règle banbali wa ala k'a to i ka règle a jolilama kana na dɛ a bulajilama de ka bɔ i bo denkɛ fɛ bilahi fo n'a sɔrɔ i ma kɛ na dɛ wa n'a y'a sɔrɔ i ye nkalon da n na ko n ye buramuso neni k'a sɔrɔ n ma neni ala k'a to buramuso a ka règle ne yɛrɛ tɛ règle yɛrɛ bilen n bɛna fɔ n ko ala k'a to a ka règle kana jɔ mais nin tɛ règle yɛrɛ ye bilen ne bɛ règle min musokɔrɔba sugu in lajɛ nin bɛ règle a tɛ règle bilen o a yɛrɛ ka bon cogo lajɛ cɛ kan han e yɛrɛ e ni ala cɛ Mamadu Jalo e yɛrɛ bɛ se ka ninakili nin na e ni ba cɛ bɛ se ka ninakili nin mana bi kan hali kulu ka bi kan o da man di la nin ye n'a fɔra o ye k'a kana muso barabaw furu a bɛɛ bɛ sɔrɔ denmisɛnnin de la bon ɲɔgɔn fitinilama de ye ɲɔgɔn suwazi kabu ka dɔgɔ ye ɲɔgɔn suwazi a filɛ dɛ kɔrɔya nana bi a kɛra e bolo doni ye han nin bɛ bo kɛ a tɛ se k'a ko ka jɛ yɛrɛ cɔrɔnɔ fana bɛ n'i sigi ko dɔ y'ale buramuso nin bolo e buramuso bɛ min buramuso kalalama a kalalama bɛ min a buramuso ɲɛnamani bɛ min a buramuso ɲɛnamani bɛ min buramuso ɲɛma nɔgɔsilen ye a lajɛ fantanya kɛlen don k'a ɲɛmɔgɔden bɛ tigɛ n'a y'a sɔrɔ e sigilen don k'i jigi da bubu ka wari de kan k'i jigi da malidenw ka wari de kan k'i bɛ buramuso lataa hiji n terikɛ i tɛgɛ y'a bɛɛ de jɛsɛ la ta tape poto wallahi ta tape poto k'a ka muso ɲini a ka disikɛtiniw ɲini bɛɛ k'i bɛrɛma ɲini n'i ka bon belebeleba ɲini ni jalen don jalamani ɲini n'i ka jan jamujan ɲini n'i ka surumani ɲini o fɔra aw ye kabi bi ne bɛ tile k'a fɔ nka hali sini dɔ bɛ taa baraba dɔ suwazi ba filɛ a ma kɛ baara ye e bolo sisan Mamadu e bɛ mun kɛ e bɛna mun kɛ cɔrɔnɔ ne ye nin dɔrɔn de fɔ n k'i buramuso cɛman in i burankɛ cɛman in est ce que ne y'u neni o ye neni ye karisa i cɛman in cɛjuguden o tɛ neni ye o hali ne ma f'u cɛjuguden ne k'u cɛman in de mais n'o cɛman o cɛman in si tɛ bubu tɛ bubu il faut qu'on se dise la vérité an ka fɛn bɛɛ t'a tɔgɔ Mamadu cɔrɔnɔ an ka taa ka bɔ yan kɛlɛ ko tɛ ne de ko i buramuso cɛman in mais ni buramuso fana cɛ ka i bɛ bɔ n'o dalilu ye komi e bɛ se dalilu la a fɔra ko Batoma k'o ka wari bɛ muso la i bɔra i ko k'o dalilu di ɔ ne ko i buramuso cɛman in i fana ka bɔ ni dalilu ye k'a cɛ ka ɲi kɛlɛ ko bɔ la n ye muso ɲɛ falen no butɔn na i bɛ bɔ ni dalilu ye ko butɔn t'i muso ɲɛda la mais e ka baara tɛ journaliste di dalilu di maliyɛnw m'a kɛ ko butɔn t'i muso ɲɛda la e muso sugu lajɛ a da yɛrɛ lajɛ wulumuganda de bɛ nin muso ɲɛ falen no butɔn na an ka taa u bɔ nin kɛwale in kɔnɔ u fana baw ka sini kɛnɛya d'u ma hali bi k'u fana baw barika ɲini yan'u ka fatu n'u fatulen don ala k'u bɔ nin kɔnɔ yanni turu ka s'u yɛrɛ ma sabula an bɛɛ bɛ taa ka bɔ dugukolo in ka maliyɛnw kaburudon fan bɛɛ o jamakulu la maa na sugu bɛɛ bɛ kaburudon kɔnɔ bi maliyɛnw dingɛ kɔnɔ u bɛɛ bɛ lahara wa cɔrɔnɔ pour ton information an fa n'an baw ma sa mais e burankɛ ɲɛnama sara bilahi i burankɛ a ɲɛnama a sara parce que a kɛrɛ kelen sara tension kelen don ka tension mɔgɔ b'a fɔ ko tension tɛ e taara muso min furu e n'i ba cɛ nin y'o ye nin bɛ bɔ ka bin e kan ne kɛrɛ ma sa ne kɛrɛ bɛ sa sɛgɛn wɛrɛ tɛ k'i yɛrɛ ɲu musokɔrɔba la e denw nin bɛ kɛ ladilikan ye ne fa bɛ yen a bɛ balo la ne ba bɛ yen o bɛ balo la nka e burankɛ kɔni ɲɛnama sara bi bi in na ni burankɛ bɛ bɔ kɛ fo ka ɲa ma ka kusi de ka kuraban de d'a ma kuraban o tɛ laban kojuguya ye n'a fɔra ko ala k'i kisi jaba kojuguya ma a gosi tɛ mara kan hali n'a ma minɛ a gosi ye e burankɛ ta kɛra laban kojuguya de ye hadamaden balolen i ka don i ka kaburu kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma sa o kɛra e burankɛ ta de a kɛrɛ kelen salen don tension tɛ dɛ
a kalabanci denya aba ke yoro be mishigo tede tension mi burange fra atara musokoroba si jugu de min furu de voilà comme ko ne une ne kumu ne kunu me bi ne bu ne ni aha ijo ma ayoro akere kele salinu mo me na no chorno so ni ganga chere fo ere bache man o ti basigile ni I bache man chorno e bache man wi anga chere fo yogane me ne mi bato ere fo kunu ne mi ba photo ira so ne ba fle e ba fle ego musokoroba sigile la jena ka musoro I ba fo ko no mbe muso mingini hali mbe ka flele ke na nyekere choko na ne kamale ndike sadiri sunguru ba o de ba feta ku nyekere bo kamale nuna ne musa sigile betoka klenda ike sunguru ba tamashere do musa be klenda ike billahi kamale ndike la do jene yakela ni ba nya do ne diplôme de bolu bolu nu nyekele ni ke ki I kurita ile koko la jien ko na babla ay chorno bala je avec klenda ni mingi kana na niveau mba fo de chorno e do ko ke journaliste ke be kirutige enfana banga critique ale benega critique berede do juge benaka critique chokote nyaon take chokoy asarla ilaw aforiya kabima do ala kika na ikana do ni jela mais iya la wula ma yaso man na suku be bala baneni kelaw bala ma nyumo bala islamiw bala chrétien bala ma be ba kono ikele be de ka kaburu ko yi nyuma mu nge jie kono ibita nyi ngula la harare chrétien sono ma islamiw sono wa o ala ka laban ko nyuma ni ampe kelengelina ma munu be tungala ala ko ka tunga no ala ka nafulu di awma ala ko ga siga foni u ko fana kuma kono o kaburu dona banani kelaw be fanani kelaw be nga e baye o fana nyogona be e buramuso si jugu de o fana nyogona be buramuso mi aya lawula ama kata furu chema ere bado cheka capacité atasa koro ena ala ni kiraje e bado téléphone mbe bulu iPhone 11 be bulu e bise kata Nokia 3310 batterie ko la chugudi iPhone 11 mo be Nokia 3310 batterie ko la chene ko bi kono Ibrahim se ya fana nyogona mbele parce que Ibrahim se reba dalete sala tout tike parce que abara wali dema wali de Mamadou Diallo kata baga maka kere kele ni fa mais ala beine Ibrahim so ala te ko be blaga lahara kono de anata atofo ini dabara ci jugudi kami gan baranyuma mu nge malion shabila ni batoma ka ko kono on be ka tiere nyini de sabulance nge nge wa ambo la fasa on di décourager la ko ba nyawri mashika bo farandi ka kuma baden na on bo usra de bo farala no chorno awon ngombonya Ibrahim e kanga eske voilà Ibrahim so era doga ka so ita kalama billahi doni Ibrahim so ku parce que ali ere chorno bado malik inyabi Ibrahim so kono bara la chogo metna ibado ni bo fara ko ni malate mus ni kono na ni biruta ba fara asigito ba fara adato hanna dal nabe yele ma bachi kono bara ba o dogolente mo sila malembe bo dalu don muso kono daga ba o tagalanyo bo farai billahi no muso kono ba tala bo farai ayuna ko muni ba kono di akono mante ngo finyele do ni kono fale no finyana ina finya ko ndlaw na ma boy bo bara fa na boy numbara ko ne fe e kana si ko dobe bo fara Ibrahim so de bo fara lai o bo fara ko kuma ni mo blay malo bo la de bo fara ko kuma ko ni nderke ndi negandi jafa billahi ni mo blay parce que ika furu ba dafe o ne ere ka furu ere tere manga dimi parce que muso kala la ma ere te bulu ere billahi nek ngakila ngo chorno ndo muso ngon c'est pas possible quoi ni sigi ki miri ere i dusu nimbe dusu kundimi général langata maliou ka ke chama no ne ala era ko kati jito fe jito e de jito kali ti fe billahi chorno e de jito chorno benin bache face à face te senela wallahi billahi anga janga blokuru fili billahi nebe me musoko kila e te senela e be musoko ki musala le fana be musoko kila billahi te senela face à face bi goji billahi fo c'est-à-dire mi blebe toto ni gadian c'est jugude anata do mo wonti ngedo wondi jito yi on bi freka sa anga nyella fasalika am bi freka sa c'est faux mo na be ka bwanda kono akake barka ko o te chei abe sa ko wari nyini na nga ate sa chenka abe chendo chebe teme ka ibe ka juguma foi aw de la ko fodi chebe teme ka ko bubu est incompétent aw de la ko fo o te chei c'est de pure manipulation c'est faux akana ketu nyoni on la nyini odi couverture media kono wa billahi malion on bo sabati fuka se ala ka kalfa sama domina ka foko on sambe o non zambe mamnu go ko OMC fa ko na fulo di mama
an ka baara ye nafolo ɲini sabula ouverture média yɛrɛ dayɛlɛ kun do yo maliyɛnw énergie mun b'an na an bɛ wuli ka jɔ ni taama mun kɛ n'a di nafolo sɔrɔ mun an bɛ nin baara in kɛ nka ko Jamila ye wari d'anw ma ala ɲɛ banna kira ɲɛ banna n'a prévu b'u bolo u ka na n'a ye anw ye fantan caman dɛmɛ Mali kɔnɔ bilahi aw tɛ maloya de Corno mana wuli prévu Rasta mana wuli prévu saraka den n'a fɔra sisan ko Corno k'e ye kɔnɔ da i muso la n'a fɔra k'an ka n'a prévu a b'a bɔ min mais an ɲɛ b'i muso kɔnɔma na o a tɛ prévu ko kuma ninnu to tan sa filɛ ni galama mana ci ɲɔgɔn na prévu tɛgɛrɛ mana fɔ ko prévu mana sisan Corno e muso kun kɔnɔman don ni ne ko n ko den fa ye Corno ye n'a fɔra ko ne ka na ni prévu ye ne bɛ na n'a ye cogo di mais i kɛtɔ k'a ju kɛ i ma filmer ka ci ne ma o prévu tɛ ne bolo mais ne b'a dɔn e de den don prévu ko b'o la y'o ye i sigi ko prévu aw bɛ ka prévu min ɲininkali kɛ dɛ anw fana bɛ tile k'a fɔ mɔgɔ k'u kana n'o prévu de minɛ ne seko filɛ nin n'i nana k'i bɛ wari di ne ma ne ka fɛn dɔ k'i ye e tɛ tɛmɛ ne fan fɛ o bɛ tɛmɛ dɔ de fɛ ne bɛ wari minɛ o la o mais sini ni e bɔra k'a fɔ e wari di ne ma ni ne ko prévu e bɛ bɔ ni prévu ye min i ma deli ka wari ci ne ma n tɔgɔ kan i ma deli ka don n tɛgɛ kɔnɔ prévu t'e bolo a kana mɔgɔ ta lalo ma ye sa saraka de prévu i muso kɔnɔman don maliyɛn bɛɛ b'a dɔn denguni dɔ i ye mɔgɔ minnu invité i y'a fɔ olu ye k'i muso jiginna k'i denkɛ la olu taara n'olu kun ye ɲininka ko prévu ye juma de k'i den don e tun bɛ mun kɛ prévu b'a la i y'a ju kɛ kɔ prévu b'a la kɔnɔman dɔ kɔ e bɛ n'anw de ɲininka prévu la saraka de i muso i bɛ prévu fɛ dɛ butonba min filɛ i muso ɲɛda la o de ye prévu ye saraka de bilahi o fantanw a ma se anw da ka so ma k'o fɔ dɛsɛbaatɔ minnu bɛ yen ko se t'u ye minnu bɛ yen a t'u ɲɛ a t'u kɔ wallahi bilahi an ye wulikajɔ caman sɛbɛn ka d'u ma an ma wari ɲini u fɛ an ma nafolo ɲini u fɛ ala n'a kira kama fɛn bɛɛ tɛ wari ɲini anw wolola wari cɛla ma se yɛrɛfɔ la o nafolo kelen an ka cɛsiri an b'o sɔrɔ an yɛrɛ ka cɛsiri kɔnɔ k'an mansaw k'u tɔgɔtɔ yanni saya ka s'u ma wa an b'o kɛ e mansaw yɛrɛ sara ka ban o nafolo minɛ prévu bɛ maa minnu bolo ko nin baara in bɛ ka kɛ o kama tɔgɔ in tiɲɛw i sigi nin kan nana prévu ye an sigi bɛ Corno i sigi nin kan nka anw kɔni c'est pas vrai o tɛ tiɲɛ jamanadenw dɛmɛ se tɛ maa i tɛ mɔgɔ si dɛmɛ yan n'i nana yan anw b'a ci an bɛ kuma d'i ma Corno double faku i sigi a kan bilahi i sigi double faku i sigi a kan i tɛ fantansi dɛmɛ yan yanni ka nin sigi k'i b'an fa n'an baw dɛmɛ dɛ t'i muso dɛmɛ k'a ka bouton ci c'est ce que je te demandé double faku n y'a kari i burankɛ ni buramuso kɔfɛla la u k'u sigi nin kan i burankɛ ni buramuso k'u sigi yan t'i muso ka bouton ba in dɛ t'o de ci o de fɔr'i ye yanni ka sigi k'i bɛ fantanw dɛmɛ i muso yɛrɛ fana ye fantan dɔ de t'o bouton ci mani o de fɔra e ye saraka di an b'o baara ɲuman de la wa maaw k'an sama ni duwawu ye minnu d'an ma na dɛ a y'an sama ni duwawu ye baara in ma nɔgɔn sabula duwawudenw ni dangadenw mana kari voilà i jɔ a ka nin yɔrɔ nin faraji tɔ da fana bari cɛ a bɛ sama nka a laban bɛ to duwawuden ta voilà comme k'an ka duwawu k'i ne bɛ duwawu k'i ala k'a to i burankɛ kɔkili a ka pɛrɛn ala k'a to règle banbali i buramuso malgré ka tɛ règle ye dɛ ala k'a to règle banbali ka minɛ ala ka dɔ fara i muso ka bouton ba in kan e dangaden duwawuden de barikadenw mana daminɛ e duwawuden yɔrɔ jumɛn duwawuden e duwawuden burankɛ kɛlɛ kelen salen don e duwawuden e burankɛ kɛlɛ kelen salen don e duwawuden telu bɛ burankɛ ɲamɔgɔden kɔnɔ e duwawuden telu bɛ yɛrɛ kuntɛgɛ kɔnɔ fanta awa jalo i b'i furu sa ne yɛrɛ b'i furu siko an ka taa o ma kɔrɔbɔ wallahi o ma kɔrɔbɔ Firawuna ale tun ye maa ye maa minnu dɔn bɛ Égypte jamana kɔnɔ mun y'a to se ma se ka se Firawuna na maliyɛnw kafiri tun don wallahi nka mun y'a to jugu ma se ka s'a la mun y'a to a ka fanga ma se ka girin ka minɛ la an tɛ maga an bɛ Mali de la Batɔɔma ka kuma de bɛ yan Alakira ko kuma tɛ Batɔɔma ka kuma de bɛ yan Seyidina Ali ka kuma tɛ Usmani Bun Affan ka kuma tɛ ni maliyɛnw ka kibaruya n'i nana magan ko kuma da la n pied gauche n b'a kari i bo dingɛ kɔnɔ n pied gauche n pied gauche n b'a don i bo dingɛ kɔnɔ magan ko kuma bɛ yan Mali kungo i m'a ye n k'u ka baara de nin ne arasibaji n'u kɔrɔna dɔrɔn u b'i sigi ko Mahakuma Gandhi Corno mana na u b'a fɔ ko Alakira a bɛ tila ka tiɲɛ sira ta yan bilahi an ka taa parce que il était un enfant béni kanu tɛmɛna ɲɔgɔn cɛ a kɛra kanu janba ye fo kana kɛ balimaya sugu dɔ ɲɔgɔn cɛ i bɛ ko caman kalama o la ko caman ba kalama Jamila ni Batɔɔma cɛla la d'accord donc foli kɔfɛ maintenant n bɛ fɛ k'i ɲininka mun na i bɔra ka jamanadenw fo n bɛ fɛ ka mun dɔn mɔgɔw ɲɛ b'i la bi parce que ko in kɛra
an y'a ye k'a fɔ Jamila y'a ta fɔ an ko n ka mɔgɔ bɛ Batɔɔma la hali bi wa an ka dabilalen don Batɔɔma ye n'a tulo banna ou bien n'a soma dɔ ɲɛ banna u k'a fɔ k'a kana a yɛrɛ kana sigi a fana k'a yɛrɛ exprimer c'est très important parce que an tɛ ka nkalon ta ka d'a la kuma bɛ se ka d'a yɛrɛ ma donc maintenant e ko k'i ni Batɔɔma jɛna i bɛ ko caman kalama ko in na Jamila ko ko a bɔra ale ka so ale y'a gɛn ka taa e kun ko ko e n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ sunguru tari Batɔɔma gɛnna cogo jumɛn ka bɔ du kɔnɔna na fo kana se ko mun bɛ ka tɛmɛ ani a ka patron cɛ nin waati la bon Batɔɔma bɛ gɛn don min so a kɛra nɛgɛ 21 21 a kɛra san jumɛn a kɛra 2018 ni ma fili comme nin fɛ a ka jan rendez-vous de bɛ n bolo sisan 21h30 donc n bɛ bɔ n bɛ taa nka Modibo i préparé gumɛ de b'e la e ka gumɛ e bɛ k'o de ɲagami ko tiɲɛ n'a nkalon na nka Modibo ne bɛ ka gumɛ ne b'a fura d'i ma bilahi mɔgɔ tɛ ŋanamu yan ne y'o fɔ u ye anw de ye Malikɛ famille ye n'Ala sɔnna a ma sini n bɛ rendez-vous d'aw ma ni n yɛrɛ segira bi joona ka na bɛn 22h 23h ninnu ma n b'a tɔ kɛ bilahi Cɔrɔnɔ i saraka den a f'i ka sobaga ɲɛbilen ye Modibo a n'a kun tɛgɛ Modibo e yɛrɛ tɛgɛ foyi ye jeune to yɛrɛ de ye kunkolo telu bɛ jeune to kunkolo la tan k'an bɛ wagati wɛrɛ